Alors, fais-toi un diagramme de composants. Hmm? لا. Ça- Ah bon? Mais comme je fais mino. Ben, اسمه diagramme de composants. معناها انت كي تجي باش تخدم un système ولا باش développer un logiciel, d'accord? Généralement, ماكش تلقى فيه juste deux classes ولا trois classes, d'accord? باش تلقى فيه des centaines de classes. OK? Et les classes هذوما généralement باش يبداو محطوطين ملمومين مع بعضهم d'accord selon des packages لموه مثلا la partie tout ce qui est مثلا pour les sites web, tout ce qui est les pages HTML مثلا الكل مع بعضهم la partie servlet, tout ce qui est serveur وكل مع بعضه la partie métier, la base de données, les classes اللي باش تلهيو بهم donc les objets نتاعكم الكل مع بعضهم هكا عليه vous êtes d'accord باهي دونك وحدهم باش يوليو عندكم دي كومبوزون معناها ان لوجيسيال هو بيدو باش يبدا معناتها il est constitué de composants. الكومبوزون هو شنو هو الكومبوزون ce sont شنو في وسط الكومبوزون في وسط دي كلاس d'accord généralement donc les classes هذوما يكونوا يمبليمونتيو une interface تعرف شو معناها une interface d'accord والانترفاس هذيك هي الواجهه نتاع الكومبوزون هذاك معناها les composants في بعضهم باش يحكيو مع بعضهم ils communiquent via les interfaces d'accord un composant il expose un service le service donc هما les fonctionnalités exposées par une interface d'accord et un autre composant va consommer donc normalement il va dépendre d'un autre composant donc il va consommer les services de l'autre composant donc il va normalement donc être dépendant de l'autre composant. Ben, كيفاش شنو اخر لازمكم تعرفوا عليهم les composants. Donc, خلينا نحكيو بصفة عامة مثلا اللوجيسيال l'exercice 1 اللي باش نحكيو عليه مثلا عندنا un système de vente en ligne de différents produits ينجم يكونوا prêts à porter, maquillage, chaussures, etc. Donc ce système-là, il est constitué de composants, les composants suivants, d'accord? Qui est développé donc وحدهم عندهم un composant هو الخاصية نتاع الكومبوزون شنو هو يكون réutilisable donc un composant on peut نجمو نهزوه on le réutilise donc في un autre projet par exemple الكل d'accord حاسيلو ذي تشوفوه عام الجاي نتصور في الجاي 3 تفهموا واش معناها الريوتيليزابيليتي etc. ما عليناش خلينا نفهموا واش معناها composant. Donc, un composant, قلت لكم هما des classes, d'accord, كيما نقولوا يحكيو على فرد حكاية, d'accord. Par exemple, les classes مثلا عندنا un composant اسمه produit. الكومبوزون برودوي هذا حسب رايكم شنو باش يكون فيه باش يكون فيه لي كلاس نتاع لي برودوي نتاعكم مثلا كلاس بري ابورتي كلاس ماكياج كلاس ابستريت مثلا ولا انترفاس اسمها برودوي دونك نورمالمون اون انترفاس اسمها برودوي عندك لي دونك دي كلاس qui vont implémenter cette interface là donc une classe اسمها maquillage classe chaussure etc. دونك هذوما الكل باش نحطهم لي كلاس هذوما الكل في عوض باش يبداو مفرتين باش يتلموا ونحطوهم نسميوه ان كومبوزون اسمه برودوي داكوغ كيف عندنا ان اوتر كومبوزون اسمه كليون دونك شنو ينجم يكون فيه الكومبوزون كليون حسب رايكم باش تلقى فيه دونك لا كلاس كليون دونك لي كلاس مثلا ريلاتيف للكليون مثلا منعرفش انا الكليون عنده اون ادريس داكوغ اون ادريس باش تلقاها زاده هي بيدها كلاس داكوغ فيها ادريس منعرفش انا اي حاجه معناها مربوطه بالكليون الكلاس كليون باش تلقاها في الكومبوزون كليون داكوغ un autre composant اسمه compte d'accord فيه les données donc les données bancaires relatives à chaque client donc les symphonies donc oui c'est ça donc on peut accéder à tous les détails du paiement pour un compte donné donc un compte client donc باش تلقى فيه normalement les données confidentielles نتاعو le mot de passe etc. bon هوني حاطط les détails de paiement. D'accord. Et un composant اسمه commande, d'accord. Normalement, c'est باش تلقى شنو باش تلقى فيه la classe commande et tout ce qui est relatif les commandes.
d'accord. معناتها les classes اللي يبداو مربوطين جو سي با ما كي تبدا معناتها اي كلاس مربوطه بالكوموند. المهم تفهموا فيا. باهي هل les classes هذوما اللي في وسط les composants كيما قلت لكم normalement ils implémentent معناتها des interfaces. D'accord. تفهموا واش معناها une interface. قريتوا جافا programmation orientée objet. D'accord. L'interface est donc comme les fonctionnalités, les méthodes, les méthodes, les signatures de méthodes اللي موجودين في وسط les interfaces اللي هما les fonctionnalités normalement de chaque معناتها شنو هما les méthodes اللي كل classe t'implémente donc l'interface est donc comme يتسمى service معناها الcomposant هذاك il offre des services, il offre des fonctionnalités. D'accord. Et on accède les services هذاك via l'interface. Donc à chaque fois نحبوا نستعملوا un composant, d'accord, on va donc l'accéder via l'interface نتاعو. OK. تفهموا فيا؟ عاش كان في donc normalement هذاك هو. كان عندكم question vas-y اسألوني قصوا عليا واسألوني. Ben, c'est ça. Donc, c'est très facile. Donc, en fait, انت توا كيما نقولوا عندك une abstraction على البروجي d'un niveau plus haut, d'accord. On n'est plus في le détail du détail, mais معناتها كيما نقولوا عملنا الكونسيبسيون détaillée, عملنا les classes وبدينا في الديفلوبمون etc. Donc عندك ولاو des composants. logiciel نتاعك مصنوع des composants. عمركم شريتوا لوجيسيال فيه 2 ولا 3 كلاس داكور فيه برشا دي كلاس ولي كلاس اللي تلقاهم كلهم يحكيوا على حاجه معينه باش يتلموا في ان كومبوزون سبيسيال للكليون ان كومبوزون بور لا ميساجري un composant pour le chat, un composant pour tout ce qui est تفهموا فيا ولا et les composants comme ils dépendent فما une dépendance ما بيناتهم d'accord un composant باش يحكي مع un autre composant حاجته بدي données من un autre composant باش ينجم هو يخدم d'accord donc فما des dépendances donc il dépend un composant il dépend d'un autre composant donc il dépend معناها il va consommer les services exposés par un autre composant les interfaces d'accord ben donc, et dès que je chauffe au lium, donc, nous avons le diagramme de composants de ce système. Donc, on a un système de vente en ligne constitué de composants suivants, donc qui est développé. Un composant produit. Il existe plusieurs types de produits. Chacun est identifié par un code. Il fournit une interface pour pouvoir accéder à toutes ces fonctionnalités. Ben, juste une remarque, un composant, il y a un composant qui d'autres composants. Un composant peut être composite. D'accord? Ben, donc, un composant client, on peut accéder à tous les détails d'un client via une interface. Un composant compte, on peut accéder à tous les détails de paiement pour un compte donné. On associe à chaque compte un client. Et un composant commande, une commande est créée à partir du code d'un produit donné, les détails d'un client et les détails de paiement. On va établir le diagramme de composants de ce système. Ben, oui. تعطينا exemple نتاع composant composite. composant باهي تم بعد نلوج لكم كان هكا نحط لكم نوريك ان اكزامبل تو في مخي الحقيقه ما عنديش ان اكزامبل مي ان حسيت نلوج بعديك ان اكزامبل ونوريك داكور باهي خلينا نبداو دونك كيفاش نعملوا ان دياغرام دو كومبوزون دونك كالعاده حلو الانتربرايز اركيتكت نتاعنا سي تري فاسيل او دياغرام دو كومبوزون des modules, disons, d'accord. معناها انت كيما نقولوا عندك un logiciel il est composé de plusieurs modules d'accord les modules هذوكم في بعضهم donc normalement يحكيوا مع بعضهم un module يستعمل un autre module etc d'accord donc هذوكم هما les composants باهي donc new project TP5 exercice 1
Alors, component, d'accord. Ok. كالعادة باش يجيكم الهيلو وورد نتاعو دونك double cliquez عليه donc هو كيفاش البروجي معناتها pour un كيجي un diagramme de composants يعمل 3 packages يعمل هوني donc 3 dossiers un dossier pour donc diagramme de composants نتاعك d'accord هوني يحط les connections bon normalement هذوما les connections هوني internal structure كيما هوني voilà. Donc, on peut mettre un composant, on peut en fait afficher les classes, des fichiers, les librairies, etc. D'accord? Donc, on peut. Madame, Oui. Madame, je m'en ai delegate. Délégué, c'est délégué. Donc, il va déléguer. Donc, il va le provided interface le composant elle va être déléguée مش من le composant mais من part 1 d'accord le part 1 هو qui va exposer l'interface نتاعو donc le composant il va déléguer l'exposition de l'interface le part 1 je فهمتني déjà donc, this illustrates how the services offered by this component are internally delegated to a specific object. معناها les services offerts par ce composant, d'accord, ما همش offerts par une interface تاع le composant mais plutôt ce composant-là, il va déléguer donc déléguer l'exposition d'un service le part 1 هذا l'objet هذايا part 1 واضح d'accord معناها l'interface ماهيش نتاعو qui va l'exposer d'accord il va déléguer normalement un composant il doit exposer un service pour qu'un autre composant يجم le consomme والا plutôt معناتها والا يقول اللي هو حاجته بان service qui va معناتها هو باش يكونسوميها من un autre composant d'accord donc كان مش هو مش l'interface نتاعو il va déléguer donc l'exposition معناتها l'interface لان autre في وسطها part 1 d'accord به لا علينا donc كيما هوني par exemple on a un composant, d'accord, qui fournit un service, d'accord, donc il fournit une interface, d'accord, et un deuxième composant, d'accord, qui plutôt exige une interface, il va consommer un service. C'est un composant consommateur de service, donc c'est un composant qui expose un service, d'accord. L'exposition ou la consommation des services se fait via les interfaces. D'accord? Donc, le service, il expose une interface. D'accord? Donc, il va consommer service HDA. Donc, ce composant-là, le component de HDA, il dépend du composant 1. D'accord? معناها حاجته بحاجات من الكومبوزون 1 باش ينجم هو يخدم معناتها يخدم باش ينجم يخدم d'accord حاجته des informations des données حاجته une fonctionnalité اللي هو حاسيلو d'accord donc خمو composant en fait ayez une vision de haut niveau à logiciel هكا معناها سي ما عادش تخموا هكا في لي كلاس وكل عندك دي كومبوزون معناتها سي عندك الكومبوزون هذايا عندك ان كومبوزون مثلا لاهي بتوسكي اوثنتيفيكاسيون عندك ان كومبوزون لاهي بتوسكي ميلينغ عندك ان كومبوزون لاهي بتوسكي جيستيون دو لا باز دو دوني ولا بلوتو والا لاهي بتوسكي donc le client, avec un composant, tout ce qui est, je sais pas moi, donc l'achat, etc. Donc, avec des composants, d'accord, les composants, comme ils dépendent, donc il y a des dépendances entre eux,
Voilà. Donc, مدام oui. شنو الفرق بين الكومبوزون والباكج؟ Alors, شنو الفرق ما بين الكومبوزون والباكج؟ الباكج هو plutôt الباكج c'est un paquet, c'est un dossier معناها c'est un dossier نحطوا فيه des fichiers. D'accord? Le composant, c'est vrai que هو في وسطه معناها des classes ou etc. mais هو ماهوش classe. Mais c'est un niveau plus haut. معناتها هو il consomme un service et expose un service. معناها ما نعرفش كيفاش نفسرها لك بشوية. Alors, كيما قلت لك package c'est un dossier. label لا يعل. D'accord? Dossier تحط فيه des fichiers نتاعك. D'accord? Un composant, le composant هو يديني définition هوني مش حافظة définition. مدام معناها كل باكج باش يكون فيه كومبوزون ولا؟ هو généralement معناتها يجمو يكونوا plusieurs packages qui vont construire un composant معناها فهمت مش كل package معناها هو un composant. D'accord? يجمو plusieurs packages هما يكونوا un composant mais le composant كيما قلت لك معناتها un composant c'est qu'il expose un service et il peut consommer un autre service. D'accord? معناتها فما أخذ وعطاء entre les composants. Les packages ما فماش أخذ وعطاء juste des dossiers في وسطهم des fichiers. فهمتني كيما deux classes. Une classe معناها une association entre deux classes une classe ou une autre classe ما بيناتهم association c'est que les deux classes et deux quand même ils dépendent معناتها ببعضهم. D'accord? كيف اما هوني c'est une abstraction plus haute معناتها مانيش نحكيو على une seule classe mais un ensemble de classes. D'accord? qui هذوكم معناتها نلموهم يوليو un composant. D'accord? Le composant avec qui m'a un composant d'authentification. En fait, un composant, tu as تحطه فيه un jar, tu as تردو exécutable. فهمتني؟ Oui madame, فهمت merci. De rien. Alors, تبعد نشوف لك une définition هكا plus فيها des mots فازات باش خاطر مانيش حافظة définition في مخي ما نعرفش معناتها composant mais les mots exacts ما همش عندي توا. باهي خلينا نبداو نخدموا شو اسمه l'exercice. Donc فسرت هذوما juste باش نجم نخدموا les composants. ليه؟ Donc أول حاجة باش نعملوها باش نصوروا les composants تاعنا. D'accord? On a 1, 2, 3, 4. On a 4 composants. On a composant produit, client, compte et commande. D'accord? Donc, on a le composant, component. D'accord? Produit. OK? Donc, c'est un simple composant, mais on a l'interface, un service qui va, les services qui va exposer, ni rien du tout. D'accord? On va les 4 composants. Donc, on a un package, donc on a le packaging component. C'est le composant composite, d'accord? Donc, c'est un grand composant. Je traduis un package pour les composants, d'accord? Ça, c'est le composant. Ça, c'est une classe. Ça, c'est l'interface, donc une interface. Une interface, d'accord? Donc, une interface qui est mal classe, c'est une interface. On y a un objet, on y a les ports. Alors, les ports, port, c'est un port. En fait, une exposition d'un service, normalement, il faut un port, d'accord? Mais généralement, les composants, les ports, juste quand un composant composite. ذولي شفتوا عندكم un exemple في الكور فيه على البور. D'accord? Donc, pour déléguer, en fait, فاست الحكاية de déléguer, كيما في l'exemple هذا exactement.
d'accord. Ah bon, هوني ماهوش حاطط بار دونك مش l'exemple هذايا اللي سامحوني. عندكم ان اكزامبل في الكور تاع بعديك نرجعوه نمشي نشوفوا ونحكيو عليه كي نفهموه اكثر. داكوغ هوني دونك اكسبوز انترفيس دونك باش تحط وين مشيت سامحوني لازمك تنزل على الكومبوزون على donc باش تقولوا est-ce que il va fournir ou elle a plutôt consommer un service. d'accord donc مثلا نحطوا له provided donc هوني البرودوي نتاعنا il va fournir donc un service donc il va exposer une interface. d'accord هوني les artefacts artefacts c'est quoi en fait les artefacts ce sont en fait n'importe quelle en fait pièce physique je me compte document أي حاجة معناها السيستم يستعملها en fait il utilise وإلا يصنعها هو معناتها il a produit ويكون السيستم حاجته بها d'accord que ce soit un rapport ولا un document ولا user story ولا اللي هو d'accord ça ce sont les artefacts d'accord donc on y a un document artefact ولا donc un document d'accord c'est une spécialisation de l'artefact. Il y a plusieurs types d'artefacts. Je pense que l'enterprise architect est la version تقديمة ما يعطينيش كل شيء. bon حاسيلو به هوني عنا l'assembly donc هوني كي بداو عندك deux composants et tu vas les lier donc واحد معناتها il va fournir une interface والآخر il va donc c'est une relation باش تعمل assemblage entre deux composants d'accord شفتوها في الكور ولا به هوني delegate d'accord هوني une simple association هوني réalise donc pour une interface donc une classe elle réalise une interface et ça c'est donc تاع l'héritage d'accord كان تحب معناتها باش تستعمل دي كلاس ولا اللي هو في الدياغرام دو كومبوزون نتاعك به نرجعوا للإكزرسيس دونك عندنا البرودوي وعندنا الكليون دونك غنزيدوه في شيء راهو الدياغرام دو كومبوزون il n'est pas difficile du tout كنشوفوا دو ولا تخوا اكزامبل حتى تفهموا كل شيء معناتها سي جوست لي كومبوزون تاع ان لوجيسيال به كليون عندنا كونت مادام اسكو ديما يعطيونا لي كومبوزون ولا احنا نطلعوهم خاطر في الاكزرسيس هذا وفي التي دي زوزاتون ما تنجمش تطلعهم كلشي اللهم انت كيما نحنا في البروجي معناتها عندك ان بروجي خدمت له معناتها خدمت كل شيء في الاخر معناها عندك هكا اون فيزيون جلوبال على البروجي نتاعك باش تنجم هكا تعمل ابستراكسيون تخرج لي كومبوزون اللي حاجتك بيهم داكوغ ما جينيرالمون كيما قلت لك معناها معناتها هو ديجا دياغرام دو كومبوزون ودياغرام دو ديبلومون يجوا في الاخر بالكل كي انت كملت براتيكمون البروجي نتاعك d'accord وي داكور ميرسي دونك ما ينجمش تعطيك معناتها انونسي تقول لك خرج لي كومبوزون معناتها لازمك تعمل كل شيء من الاول تعمل كونسيبسيون يوز كيس تعمل سيكونس تعمل كلاس تعمل واحد باش بعديك يظهروا لك شكون هم لي كومبوزون داكوغ كلشي اللهم تعطيك حاجات اللي يفسروا لك شنو لي كومبوزون اكزاكتومون و سي با اكزاكت زيد خاطر كيما قلت لكم معناتها انت والفيزيون تاع الشيف دو بروجي ولا اللي باش يعمل البروجي اللوجيسيال داكوغ انت تحبوا مثلا السيستم نتاعك ولا اللوجيسيال نتاعك فيه 2 و 3 كومبوزون واحد اخر يقول لك لي ان اوتر كومبوزون نزيدو نجمو نفرقوا ان 2 اوتر كومبوزون داكوغ فماش اون ريغل جينيرال داكوغ انت كل اركيتكت بالضبط داكوغ كي تعطيه 100 متر وانت ارض معناها كيما يعمل لك فيلا 12 انا فيها زوز بيوت كيما يجمع لك فيها بيت كيما يجمع لك فيها 3 بيوت اوكي دونك هو كيفاش لي كومبوزون باش يحطهم فوالا
Donc, produit, client, compte et commande. C'est pas difficile, hein? En maths classe. نعمل هنا ده نرجع للأنسيان. Alors, produit. Il existe plusieurs types de produits. Chacun est identifié par un code. Il fournit une interface pour pouvoir accéder à toutes ses fonctionnalités. D'accord? Donc, le produit, il fournit une interface. Il expose une interface. D'accord? B. Les clients. Déjà, on a le produit interface. B. Et le client, on peut accéder à tous les détails d'un client kiff via une interface. Donc, un client, il va exposer une interface. D'accord? L'interface est dit que on peut accéder à tous les détails d'un client. Donc, un client. D'accord? Donc, il va fournir. OK? تحبوا نسميوها par exemple détail client. Là, je vais نسميوها fournir détail client. Interface. Voilà. Alors, le composant suivant, quand on peut accéder à tous les détails de paiement pour un compte donné. Donc, on peut accéder à tous les détails de paiement pour un compte donné. Donc, compte, kiff, il expose donc, les détails de paiement via une interface. Donc, compte, il va fournir une interface, fournir le détail de paiement. Paiement. Okay. B. On associe à chaque compte un client. Donc, il y a une association entre le composant compte et client. D'accord? OK? شبيكم راقدين يا جماعة؟ معك ولا معك؟ Donc, on a une simple association entre compte et client. Voilà. Après, le composant commande. Une commande est créée à partir du code d'un produit donné, les détails d'un client et les détails de paiement. Donc, une commande est créée à partir du code d'un produit donné, les détails d'un client et les détails de paiement. Le composant commande. Puis une commande. باش حاجته. Puis une commande pour créer une commande. حاجته بالcode d'un produit donné. حاجته les détails d'un client et les détails de paiement. Les détails du client qui a commandé. Hein. Du client, plutôt. D'un client, du client. required interface. C'est bien. D'accord. قديش من واحدة عنده؟ قديش من required interface حاجته؟ نعم. 3. C'est ça. Donc, حاجته بالcode d'un produit donné. اللي هو باش يجينا من أنا composant le code d'un produit donné.
Produit. Mais le produit, وحاجته les détails du client اللي هما باش يجيونا من انا composant Client. client وحاجته les détails de paiement اللي هما باش يجيونا donc من composant compte. Donc voilà. Donc commande. بعدين ما تحطوش ديبول مع les interfaces. نجم تحط. D'accord. OK. في بالي بلا يزيدوا يسألوا مدام سونيا خاطر انا في بالي سي با اوبليغاتوار باش تحط لي بور في وسط في وسط الكومبوزون نجمو نزيد دي بور هنايا راهو نحط هوني المربع هذاك بور دير هوني عندنا بور هوني بور وهوني بور داكور مي في بالي سي c'est pas la peine de les mettre في وسط les composants وقتاش نحطهم وقت اللي quand on veut déléguer وقتها وقت اللي نحبوا نديليغي وقتها نمشيو نشوفوا باش نحطوا البور وين exactement باش يخرج ولا باش يدخل للسيرفيس فوالا دونك زيدوا اسالوا على مدام سونيا بوزيدي ونتنجي نشوف سي با سور حابش نغلطكم اما في بالي سي معناتها سي با اوبليغاتوار معناتها دايوغ خاطر كي تمشيو تشوفوا دي دياغرام دو كومبوزون في دوطخ اكزرسيس ولا حاجه ما تلقاوش دي بور ايسي كيما تنجموا تلقى داكوغ معناها سي با اوبليغاتوار فوالا دونك قلنا كوموند هيا دونك required دونك حاجته باش حاجته قلنا بالكود كود برودوي l'interface en fait حاجته بالinterface اللي donc fourni par le composant produit غنبدلو هذا il fournit quoi détail fournit détail produit ah d'accord donc هذوما زوز donc soit donc تزيدي هكا لهيدي d'accord باش تقولوا سامبلي d'accord هكا صحيحة وإلا من هوني دونك باش تزيدي العكس هوني الغادي دونك هيدي الفا دونك بليتو هيدي اوبس دونك هيدي الفا كونسومي الاخرى دونك هيدي باش نهزوها ونمشيو لهيدي فوالا والا شنو اخر كيفاش نجمو نعملو الوغ فما زادا اللي يعملوا فلاش مقطع ريالايز شويه بالله شوفوا لي زوت بوسيبيليتي مش ديليغي هي ديبندنسي زادا صحيحه فوالا والا هكا داكوغ ان فيت يا هكا خاطر ما ذيك بيزار ظهرت لي والا تو سامبلومون من الاول تعمل دونك هكا وهكا فوالا ظهرت لي بيزار كي تحب دونك سوا هكا دونك هذا il va consommer donc service donné donc هوني en fait انت كيفاش تحب تموديليزي le diagramme de composants يعني معناتها اسكو عندك معناتها فريمون تحب عندك شكونهم لي انترفاس اكزاكتومون شكونهم وتحب تحطهم دونك تحط expose interface هذايا وكان ما عندكش انت ما تعرفش شنو اما تعرف اللي هذايا il va dépendre de هذايا دونك هذايا il va consommer etc دونك تعمل assembly directement من غير ما تحط لي انترفاس فهمتوني دونك بعديك تعمل juste une flèche de dépendance d'accord donc soit هكا زوز صحاح d'accord très bien نفصلوا هذايا زايده d'accord كيف donc required كي نعملوا هكا شنو يجينا
Bon. به provided ماهيش provided نحيو. Ok, donc هذيا كيف donc elle va consommer donc le service ETK dependency voilà d'accord والا tout court من غير ما نحط ما نصنعوهم هذوما directement نعملو هذوما d'accord كيف وني donc هذايا il va consommer l'interface ETK. Voilà. Donc, il y a un diagramme de composants. Donc, on a 4 composants. D'accord. Les composants produits, compte et client, il faut, donc, chacun fournit une interface. D'accord. Et le composant commande. Donc, pour pouvoir créer une commande, le composant, il crée une commande. Donc, il a besoin, il dépend donc des 3 composants. D'accord. Et donc, il doit donc consommer les services exposés par chacun de ces composants. Voilà. Des questions? À part des questions تقبيلة. Donc, شنو الفرق ما بين composant package؟ واضح شنو الفرق ما بين composant package. D'accord? Composant, le package, mais il ne va pas exposer des services, voilà. OK? ولا consommer. مادام شنو الفرق بين كي حطينا بين الكونت والكليون عملنا السيسيون طول وبين الكوموند والكليون معناها عملنا بهذيك ديبندنسي معناها مش مزوج نستخدم الخط هذايا بين compte وكليون. Alors, Rouni, c'est une simple association. D'accord? Chaque client a un compte. D'accord? Donc, chaque élément du composant client, normalement, il est associé à un élément, le composant compte. Qui m'a fait les gammes de classe? Une association. اي هو قلب الشيخ معناها لي ديتاي من تاع الكونت معناها ما تكونش كيما الاخرى معناها Non, moi, les détails d'un compte, il est associé. Pour chaque client, lui est associé un compte. C'est une simple association. Un service exposé, il va dépendre, il va consommer le service. فهمتني؟ D'accord. B. Une autre question? B. Ok, très bien. Donc, qui me comme il est facile, le diagramme de composants, juste logiciel, les composants, les modules, disons, les composants donc, qui vont donc le logiciel, d'accord? Les composants qui manquent, le composant كله بحاجة عنده دور معين, d'accord? كيما هوني عنا un composant اللي هي tout ce qui est lié لل produit. D'accord, on y tout ce qui est lié les clients. On y tout ce qui est lié à la création de commandes, etc. OK? Ben, au bas dit tu fixes donc les composantes, tu trouves les dépendances donc, entre les différents composants. Généralement, donc, donc un composant, un autre composant, puis un autre composant, etc. OK? C'est facile, c'est pas difficile. Ben, le diagramme de déploiement. Alors, diagramme de déploiement. Alors, ça y est, كملنا اللوجيسيال نتاعنا développina أمورنا واضحة. On va déployer. شو معناها on va déployer?
on va le mettre معناتها باش نحطوه في المارشي. On va le déployer. D'accord? Que ça soit un site, باش نعملوا له l'hébergement نتاعو، باش نشوفوا شنو هما les serveurs، حاجتنا بدي serveurs، حاجتنا بسيرفر باز دوني، حاجتنا بان autre serveur ما نعرفش انا donc serveur web etc. D'accord? هذاك هو شنو diagramme de déploiement en fait باش تحط فيه l'architecture نتاع السيستم نتاعك من الاخر. كانوا مثلا il va suivre l'architecture 3 tiers donc باش يكون عندك donc la partie client donc le PC عندك le serveur اللي فيه باش تبرجي مثلا la partie donc serveur servlet ou etc. وعندك la partie donc base de données un serveur un autre serveur base de données donc فيه tout ce qui est base de données les tables نتاعك وكل تفهموا فيا. Donc, le diagramme de déploiement, يعطيك l'architecture. L'architecture نتاع السيستم نتاعك في الاخر كيفاه. Donc, شنو ما لي en fait هاني حطيت لكم petite définition اللوطة. Donc, il décrit l'architecture physique du système en couvrant les dispositifs physiques. Donc, ordinateur, processeur, serveur, donc, et le logiciel qui leur est respectivement associé. Donc, chaque مثلا في السيرفر شنو باش تحط معناتها لا بارتي مثلا عندك في السيرفر مثلا باز دوني باش تحط فيه باز دوني اوراكل اللي هو ايتترا. داكوغ نحبش نعمل لكم انا الكور باش بعديك ما ان فيت مدام سونيا بوزيدي ما تقولي وليش مدام نتاع الكل تي بي قالت لنا هكا وهكا واش بيك انت تقول لنا معناتها ما نحبش نقول حاجات وبعديك فهمت ونحب ديريكتومون مع بروف دو كور هكاك خير. لا مادام ما نقولوش نفهموا ما عندك وكي نقراو الكونز نفهموا عندك بتعرفوا شي كيفاه نحطوا الكور نتاعها قدامنا هكاك يظهر لي اسهل. به بالله خلينا نرجعوا حكايه البور بليكا في الدياغرام دو كومبوزون. فوالا خلينا نفهم من بعضنا دياغرام حكايه البور. فوالا donc un port est un point de connexion entre un classeur et son environnement. Alors l'utilisation des ports permet de modifier la structure interne d'un classeur sans affecter les clients externes. Généralement, un port est associé à une interface requise ou offerte. Donc un port, il est associé donc à une interface, que ce soit elle est requise, donc elle est offerte. Donc si on va offrir un service ou une interface, donc on peut un port. Kif kif, si on va donc on veut consommer une interface, voilà un service, je donc le port d'accord. Alors parfois il est relié directement à un autre port situé sur la limite du composant. Qui m'a d'accord, on a un port, d'accord, situé sur la limite du composant englobant. Voilà, au composite عندكم. D'accord. هو هذايا سي ان كومبوزون اللي هو السيستم نتاعنا هو ان كومبوزون constitué plusieurs de composants ان كومبوزون لوجيسيال هو السيستم نتاعنا. داكور ينجم السيستم هذايا فواياج اللي هو السيستم نتاعنا انت تشوفوا السيستم ينجم يكون هو بيدو ان كومبوزون في ان اوتر باش تاخذو. دونك قلنا لي كومبوزون ils doivent être réutilisables تنجم تاخذو داكور وتمشي تستعملو في ان اوتر لوجيسيال باش تحقق فيه دونك لو سيستم فواياج هذا. D'accord? Oui. دموني ما فهمتش كيفاش بروغراماتور هو كومبوزون. ما فهمتش شنو سامحني. كيفاش بروغراماتور هو كومبوزون. كيفاش بروغراماتور هو بروغرام alors هوني بروغراماتور انت شكون في مخك الساعه باش نفهم. البروغراماتور هو celui qui programme. Oui. معناتها الديفلوبور. سينو شنو يعني؟ ماهوش الديفلوبور فهمتك انا شنو تقصد. لا هو
هو اللي programmer les voyages, programmateur. C'est un composant qui fait la programmation des voyages. تنجم تكون حتى automatique la programmation. Il y a un algorithme qui programme donc les voyages. Ah, d'accord. Oui, voilà. D'accord. Ok. Donc, donc, système voyage, je suis trois composants. Un le composant programmateur qui programme, d'accord? Le planificateur, le guide voyage. Donc, le guide voyage, c'est la partie donc, interface graphique. D'accord? Donc, le système voyage, programmateur, il expose une interface pour faire les réservations. D'accord? Donc, le planificateur, réservation, il doit consommer donc l'interface liée le programmateur pour faire les réservations. D'accord? Kif kif, le programmateur d'accord? Il fait déléguer donc la réservation. Donc, un autre composant ailleurs. Donc, un autre système peut-être de réservation. Moi, je un système voyage interne, d'accord? Et le programmateur ici, donc, il délègue, que ce soit, normalement, donc, il va consommer donc, un service, un composant externe, un autre système, d'accord? Réservation. D'accord, donc il délègue. ما عندوش une interface كيف هكا pour معناتها باش يحب يكونسوميها معناها donc il va déléguer الكونسوماسيون هذيك للباروا هذيا معناتها الكومبوزون الكبير للسيستم فهمت voilà ok donc هذايا السيستم هو normalement qui va consommer un autre service voilà je te branche à un autre composant de réservation etc d'accord et toi le système voyage je vois qui va consommer le service et pas le programmateur donc aider déléguer les c'est un peu délicat c'est vrai فهمتوني ولا لا oui non oui تقدي non تقدي لا oui لا non ما فهم شوية Oui, madame. Ouais. اوكي قرقدتوا ظهر فيكم به donc la même chose donc pour le planificateur donc il expose l'interface actualisée plan d'accord donc le guide voyage normalement c'est la partie graphique donc pour pouvoir pour pouvoir afficher donc les plans etc il a besoin donc d'actualiser donc on actualiser plan d'accord Kif kif, donc délégué donc l'affichage console utilisateur. D'accord? Voilà. Hasilou. تعدي ولي من بعد. Donc, on y diagramme de déploiement. Alors, diagramme de déploiement, on décrit la disposition physique des ressources matérielles qui composent le système et montre la répartition des composants sur ces matériels-là. Donc, on a disposition physique des ressources matérielles, que ce soit serveur, PC, base de données, etc. Donc, on va les modéliser. D'accord? Alors, une ressource matérialisée, que ce soit serveur, ordinateur, écran, etc., est matérialisée par ce qu'on appelle, le diagramme de déploiement, un nœud. D'accord? النو هذايا كيفاش نصوروه ان كوب داكوغ دونك هذايا سي ان نو وهذايا اون انستانس دان نو دونك النو هذاك كيما قلت لكم ينجم يكون اورديناتور ينجم يكون شو اسمه سيرفور ينجم يكون نعرفش انا داكوغ فوالا دونك عندنا والنو هذاك chaque nœud donc يوصلوا les composants
d'accord. Donc nous avons un serveur un serveur il fait وسطو les composants des parties une partie من logiciel نتاعنا ولا من السيستم نتاعنا في وسط السيرفر هذاك باش نحطوها باش نبرجيو السيستم نتاعنا. D'accord? Donc, on a des composants. Alors, pour montrer qu'un composant est affecté à un nœud, il faut soit placer les composants, donc, en présentation هذيا ou la présentation هذيا. Soit tu as directement le composant في وسط الكوب نتاعك nœud, soit donc تحط le composant لبرا وتعمل الفلاش هذيا support. D'accord? عندك deux sortes pour pouvoir modéliser ça. Voilà. Alors, par exemple, on y a un nœud serveur, d'accord, app server 1, d'accord, je vais نحطو des exécutables .jar, d'accord, je vais نحطو shopping cart.jar ou order.jar ou shopping cart.jar elle dépend de l'order.jar, d'accord. La représentation du déploiement de deux artefacts dans un nœud, la dépendance entre les deux artefacts est également représentée, d'accord. Donc, في وسطو يجم يكونوا هذوما deux composants معناتها un composant هذايا نتاع shopping cart وهذايا un composant order, d'accord. Voilà. Alors, كيف on a deux manières de représenter ça, soit هكا d'accord. Donc نخرجوهم معناها من الكوب ونعملوا الفلاش deploy. Une instance d'un artefact se déploie sur une instance de nœud. On utilise une relation de dépendance. L'artefact peut aussi être inclus directement dans le nœud. Kima houni. D'accord, donc soit la représentation هذيا, soit la représentation هذيا. Ok, voilà. Remarque, donc on y pour le manifeste. Alors, on appelle manifestation la relation entre un élément de modèle et l'artefact qui l'implémente. Donc, on a le nœud. Nœud, c'est matériel, hein, que ce soit PC, serveur, processeur, d'accord. Donc, l'artefact module.jar. Module.jar, il est manifesté par le composant module. Le module.jar est le composant module. D'accord. Graphiquement, une manifestation représente par une relation de dépendance stéréotypée et manifeste. En toute rigueur, seuls des artefacts doivent être déployés sur des nœuds. Donc, on ne note que des artefacts sur des nœuds, donc des points jar. D'accord. Un composant doit donc être manifesté par un artefact qui lui-même peut être déployé sur un nœud. Donc, les artefacts, normalement, ils jouent des composants. D'accord, donc on touche les composants directement sur les nœuds, on touche les artefacts et les artefacts qui manifestent donc un composant, un module. D'accord, donc un composant doit être manifesté par un lui-même peut être déployé sur un nœud. Donc نجمو في عوض نحطو هكايا نحطو directement le composant هنا. Voilà. Exemple de diagramme de déploiement. Voilà, donc هوني exemple مثلا عندك un site web هوني par exemple عندك database server عندك une partie donc باش تحط فيها الباز de données عندك un serveur donc pour l'application ولا serveur هذاك donc في وسطو باش نحطو فيه order deux exécutables order.jar و request_handler.jar. Voilà, d'accord, انت عملت un site web. D'accord, hashtag deux serveurs, oui, dédié les bases de données, d'accord, donc l'app server hashtag un et un seul database server ou database server il peut être lié donc à un ou plusieurs app servers, d'accord. ولا وانت باش تبرجي السيت نتاعك باش تبرجيه في وسط الاب سيرفر داكوغ فيا دونك شنو باش تبرجي باش تحط دو جار order.jar ou request_handler.jar باش تحطهم في وسط الاب سيرفر. C'est ça le diagramme de déploiement. D'accord, comment vous allez déployer كملت انت le projet نتاعك كملت système développé tout كملت etc. كيفاش l'architecture في الاخر باش تصير نتاع اللوجيسيال معناتها que ça soit le site web كيفاش il va être hébergé حاجتك قداش من serveur base données حاجتك قداش من serveur ما نعرفش انا etc. D'accord, c'est ça.
Est-ce que vous avez des questions par rapport au diagramme de déploiement? Il est facile, hein? Oui, très bien. Donc, نرجعوا للTP متاعنا. Donc. Alors, l'exercice 2. Je le mets. تمشيوش ما تحضروش المدام سونيا بوزيدي وتقول لا مدام قررتنا نتاع تي بي الكور سي بون من غير ما نجيو ها لاني مانيش نعرف في كور بس تعطيكم بلوس دو ديتاي داكور مانيش نعرف في كور انا في تي بي داكور معناتها انا مانيش محضره نفسانيه باش نقري كور معناتها ما عنديش لي معناتها الخدمه نتاعي مانيش باش نقريكم كور ما عنديش كل لي بون لي ديفينيسيون نتاع الديفينيسيون باش نفهمك اكزاكتومون بكدا انا بور موا تجيوني فاهمين شنو كل حاجه باش نخدموا اون فا ابليكي باش نخدموا دي زيكزارسيس مع بعضنا داكور على انتربرايز اركيتكت هذه المهمه نتاعي داكور مهمتي مش نعطيكم الكور اوكي معناتها انا مانيش محضره كور قبل باش نجي نقريه لكم فوالا اوكي باهي donc l'exercice 2 donc une architecture matérielle est constituée d'un serveur d'un kiosque et d'une console. Le kiosque communique avec le serveur par une liaison Ethernet 100B et la console par une liaison RS 232C. D'accord? Donc, on y généralement entre les nœuds, donc liés mais bien je me connais par un réseau TCP/IP, un réseau Ethernet, etc. D'accord? On y les liaisons donc entre les différents nœuds. نجم تحطهم معناتها كي موجودين في l'exercice ولا انت في البروجي نتاعك عندك دي سبيسيفيكاسيون بيان دوني تحب تحطهم باش تحطهم بيان سور سينو ما عندكش تحط خط وكا وتتعدى معناتها نعرفوا اللي دوكم لي دو نو مربوطين ببعضهم باش مربوطين ببعضهم الله اعلم داكوغ دونك هوني حط لك دونك الكيوسك والسيرفر مربوطين بين ليزون ايثرنت والكونسول والسيرفر مربوطين بالليزون RS232C. On peut aussi préciser les modules exécutables sur chaque nœud. Donc, on a des points jar, voilà, des exécutables. Donc, des modules donc chaque nœud. Donc, le nœud kiosque, on a user.exe. Le serveur, on a dbadmin.exe, tkmster.exe. Au fait, le console, on a l'admin.exe et conf.exe. Représenter le diagramme de déploiement correspondant. Voilà. Donc, شو الموديل نعملو voilà plutôt component model add diagramme نجموش هوني من هوني si نجمو donc deployment ok donc on y est diagramme de déploiement donc on y a les nœuds d'accord on y device des périphériques des périphériques tout ce qui est matériel hein serveur les nœuds ou ce sont des nœuds les devices ou les périphériques que ce soit écran imprimante scanner les devices d'accord execution environment d'accord un environnement d'exécution on a le composant bien sûr component on a l'artefact deployment specification quelle forme une spécification de déploiement donc حاجتكم باش تعرفوا juste هذايا nœud device component spécifie le barca d'accord alors donc on a l'association entre les différents nœuds communication path je connais pas c'est une classe association on y donc l'héritage on y réalise une interface on y déploiement donc كما شفتوهم في الكور deployment on y manifeste donc le point jar qui manifeste donc un composant with nesting je sais pas d'accord
Donc, normalement, tu vas faire l'associate, le deployment ou le manifeste. OK? Ben, نخدموا l'exercice نتاعنا. Donc, قال لك عندنا 3 nœuds déjà. عندك السيرفر الكيوسك والكونسول. نعملوه. Le serveur. D'accord? Alors, après, on a console. On a kiosque. لو مادام في حاجة كيما Oui. ما يعطينا شنو؟ شنو هما لي نو وشنو هما لي فيشي وكل احنا كيفاه نطلعو كيما يعطيك شنو؟ معناها في بروجي مش كيما في الاكزرسيس باش يعطيني هو سيرفور وكونسول وكيوس باش نجيبهم انا من هما ولي فيشي وكل شيء كيفاش نجم نطلعهم شنو كيفاش كمان؟ انت كملت اللوجيسيال نتاعك، كملت السيت ويب نتاعك هذا باش تمشي تبرجيه، باش تمشي تخدمو سولون لو بوزوان نتاعك. شنو كيفاش تطلعهم؟ باسكو حاجتك انت بسيرفر واحد، حاجتك بدو سيرفور، حاجتك تحب تعمل اركيتكتور 3 تيير 4 تيير 5 تيير، تحب تحط الباز دوني ولا اب سيرفر مع بعضهم فرد سيرفر. نعرفش انت لو بوزوان نتاعك شنو كيفاش تعرفهم. سي سور انت توا مازلت جاي ل2 ما عندكش هكا مازلت ما tu n'as pas mené un vrai projet معناتها باش تعرف نورمالمون تقراو اركيتكتور دي لوجيسيال، تقراو باش تقراو معناتها حاجات اللي تنجم ما تقرا قريتوش معناتها اركيتكتور 1 تيير 2 تيير 3 تيير و دي تروك كوم سا ولا ليه مادام ما نعرفهمش؟ زيتو ما قريتوهمش. ليش تقراو في الجيل 2 نسيت اش قريت انا في الجيل 2 بون تتقراهم de façon. معناها في التي بي هذا كي نجيو باش نخدمو احنا مش معناها باش نعرفوهم لي نو في التي بي alors كيفاش باش تعرفوهم؟ bonne question. شوفوا des exemples tout simplement. شوفوا des exemples، شوفوا des diagrammes de déploiement مثلا pour un site web وكله. شوفوا كيفاش يخدموا، ما تعرفوا كيفاش تخدموا تتفهموا en fait، تزيد تفهموا اكثر diagrammes de déploiement كي تشوفوا des exemples. D'accord, هو généralement شنو باش تكون عندك un serveur base de données، عندك un serveur باش تحط فيه donc شو اسمه السيت باش تبرجي فيه السيت نتاعك، حاجتك عندك البارتي كليون etc. D'accord, donc voilà تشوفوا des exemples هذاك هو ما c'est pas difficile معناها. بون بوتيتر هو راه شوف علاش تقراو فيه نتوما يو ام ال راه مش سني وكهو معناها داكور تقراو فيه خاطر فوزالي اون افوار بوزوان بار لا سويت داكور ومن بعد ماهوش فارقكم معناتها داكور دونك في كل بروجي باش تعملوا يو ام ال، كل بروجي تعملوا يو ام ال، كل خدمه كل حاجه تعملوها تعملوا لها اي سيت تخدموه اي حاجه باش تديفلوبيوها باش تعملوا نورمالمون كونسيبسيون يو ام ال نتاعها. دونك يلزمكم تقراو معناتها اونتر اوتر مثلا انت في بي اف او ولا حاجه باش تعمل ديفلوبي تاع سيت ويب ولا هو وكل يلزمك تعمل ان ديغرام دو ديبلويمون كيفاش ديبلوييتو من بعديك داكور كيفاش اللي ديبلويي الاركيتكتور ولا كانك تخدم على ان سيستيم ديجا اكزيستون مثلا ولا حاجه باش تحط الدياغرام نتاعو ديبلويمون باش تحط كيفاش الاركيتكتور نتاعك نتاع السيستيم فوالا سي سا داكور. مانيش نطلب منكم معناتها حاجه اكزاكت وعلاش وكيفاش وعلاش عملت 2 سيرفور وعملتش سيرفور واحد ولا داكور. المهم كي تعمل لي انت الدياغرام معناها لي نو صحاح معناها باش تحط لي نو مثلا سيرفور ماكش تحط لي كومبوزون تحط لي سيرفور داكور لي ليزون معناتها تكون الاركيتكتور فيزيكمون صحيحه فوالا كاها جو دوموند با بلوس داكور. Ben. Alors, donc هوني قالك الكيوسك
communique avec le serveur. Non, j'ai le communication path, mais في بالي لي association هذيك هي donc تنجم تعطيها اسم donc باش نسميوها Ethernet d'accord وهوني liaison RS232C ما بين الكونسول والسيرفeur donc RS. Voilà. D'accord? Après, on peut aussi préciser les modules exécutables sur chaque nœud. D'accord? Donc, je nomme les modules exécutables sur chaque nœud. Donc, on a deux méthodes qui m'a fait le cours. Alors, on a deploy. Alors, soit je vais haka. On va deploy. D'accord? Soit je vais haka. OK? Voilà. Donc, là, je m'en... Donc, on a fait le kiosque user.exe. Comment je composant la mahala نحطو artifact خيرة نحطو artifact c'est pas un vrai composant un composant c'est un composant c'est un point exe donc normalement le point exe il manifeste un composant d'accord puisqu'on y manage le composant donc نحطو directement donc un artifact je سميوه user d'accord on y donc je me des stéréotypes حاضرين donc servlet web page etc d'accord on y ce sont des points exe donc on a le user point exe ou on a le fichier on a le dbadmin.exe وهذاك تبع السيرفر باش نعملوا دونك الواحد دونك كيما شفنا في الكور دونك هذايا l'artefact il déploie donc وين باش تحطو دونك وين دونك هوني وين قلنا في وسط الكيوسك ولا في وسط الكيوسك لا سايي مخي بدا يذوب user.exe voilà donc deployment. D'accord? Après, donc, on a dbadmin. L'erreur اسمه TKMSTR. Là. Kiff. Donc, deployment. D'accord. Alors, quand j'ai les dbadmin.exe, par exemple, un composant dbadmin, d'accord, il y a dbadmin.exe.
Donc, normalement, نعمل المانيفست d'accord puisque هوني ما عطانيش في l'énoncé شكون منين جاو هذوما d'accord شنو تابعين أنا composant ما نحطوش d'accord après عندنا في الكونسول admin و conc c'est facile c'est pas difficile حتى كي باش يجيكم اكزرسيس مش نتوما باش تطلعوا من مخكم معناها داكور هو باش يحط لكم شنو هما لي زيليمون انت جوست باش ما تتصورهم ما لازمك تعرفي مثلا سي كانوا ان سيرفر باش تحطوا ان نو اتسيتيرا كان حط لك شنو هما لي تيب دو ليزون دونك تحطهم كيف دونك كيما هوني وقتاش تعمل ديبلوي وقتاش تعمل مانيفيست كهو tout simplement d'accord معناتها سي با كومبليكي مش انت باش تطلع مش كيما دياغرام دو كلاس انت تطلعهم وحدك لي كلاس ولا اوكي هوني ما تنجمش تطلع وحدك في كان باش تعطيكم اكزرسيس تنجمش معناتها تقول لك اعطيني هكاك كلشي تقول لك اعطيني اون بروبوزيسيون معناتها تبروبوزي كيما تحب انت داكور كيما باش تعملوا في البروجي اما سينون كان معناتها واحد ديما تعطيكم شنو ما اكزاكتومون لي نو داكور فوالا. Est-ce que vous avez des questions par rapport au diagramme de déploiement? بالله فهمتوها ما نعرفش خاطر هكا ما نشوفكمش ما نشوفش وجوهكم ما نشوفش اسكو سي بون ولا ما كومش سي بون دونك كي نبدا هكا نحكي وحدي نحس روحي مالاليز الحقيقه نتاع ربي داك اللي ما نحبوش لنا ا ديستانس نحب نشوفكم قولوا لي بالله فهمتوا ولا ما فهمتوش مادام والله نتصور كي نعملو براتيك أكثر نزيدو نفهم أما تا هاك شوي شوي عندك ما تبراتيكي كي تشوف دي زيكزامبل بلوتو أي نعرف pratique مش كيما دياغرام دو كلاس ولا لي زوتر دياغرام معناتها سي با معناتها هذه حاجه سولون لو بوزوان نتاع معناتها الديفلوبور وكل كيفاش يحط الاركيتكتور سون دي بوزوان تكنيك سورتو الكل فهمت دونك فوالا نقصد على البروجي نتاعنا مادام اي على البروجي شوفوا دي زيكزامبل كيما قلت لكم حاولوا شوفوا حط دياغرام ديبلويمون مثلا vente en ligne site en ligne etc تشوفوا pour plusieurs exemples تفهموا كيفاش تنجموا تعملوا d'accord les propositions voilà est-ce que vous avez des questions par rapport au diagramme de composants ou au diagramme de déploiement ben أنا نورمالمون جاوبت العباد الكل على الميل أبار لي هذم هذا محمد عزيز توا بعث apparemment دونك نورمالمون جاوبت العباد الكل كان فما شكون ما جاوبتوش راهو ما وصلنيش دونك يعاود يبعث لي وكاو نورمالمون كملنا تحبوا نقعدوا مع بعضنا كالعادة تقعدوا تخدموا هاني جو سوي لا كان سي vous avez des questions هاني هوني d'accord donc pour le projet c'est ce que vous allez faire donc vous allez proposer un diagramme de composants d'accord et un diagramme de déploiement d'accord donc il faut imaginer selon le diagramme de classe donc les classes شنو هما les classes اللي نجم تلمهم فرد composant مش معناتها باش تحط لي pour chaque composant شنو حطيت في classe donc انت البروجي نتاعك سيت recrutement en ligne شنو هما les composants اللي تتخيل ينجموا يكونوا مثلا d'accord عندك un composant pour les comptes pour les comptes معناتها compte شو اسمه recruteur composant ما نعرفش انا pour les deux comptes, que ce soit recruteur ou je ne sais pas, hein, c'est à vous de voir. Donc, un composant donc, pour tout ce qui est postulation, d'accord, un autre composant donc, pour la déposition des offres, etc. Et les dépendances, donc, les composants qui vont dépendre des autres. Donc, les différentes dépendances entre les différents composants. Voilà. Et
pour le diagramme de déploiement. Donc, vous imaginez une architecture, comment vous allez déployer votre site en ligne, d'accord? شنو l'architecture باش تبعوها وتحطوا donc قداش من serveur est-ce que باش تحطوا serveur base de données serveur donc web باش تحطوا etc. تشوفوا تحصلوا des exemples et voilà donc c'est simple ما يشدكمش حتى سويعة من زمان تخرجوا منه et voilà كملنا اوكي donc هاني هوني كاين عندكم des questions هاني هوني كاين ما عندكمش هاني هوني كمان زاد اوكي دونك فوالا وي جوست فاست الكونت روندو بعثناه من قبل لما كيف بعثت لي معناها الفيشي ما حبش يتحل لي انا دونك باش نعاودو نبعثو له اوكي با بروبليم كان ما تحلكش قول لنا معناها اوكي اوكي ليه باهي اوكي باهي هاني هوني كان si vous avez des questions je vous réponds
Alors, si vous n'avez pas de questions, je vois déjà presque le col comme خرجتوا. Je vous dis au revoir et bon courage. بسلامة مدام. Slema. سي مدام سلمى.